ha, tulak, lakas. Sige. Very good. Yan. Jangan sir, jangan sir. Very good. Okay, house down ha. Number 3 ha. Okay, balik sa pwesto. Sir, dapa dyan, dapa. Okay, sa inyo. Thumbs up. Sir, patay. Okay, house down. House down. Group ano, bravo. Sir, bravo, pwesto na. Sir. Okay. Sir, bukas, sir. Valve open. Yan, hawak. Valve open. Okay. Okay, sir, balik. Uy, abot dito ng init. Hop. Sir, sir, doon na lang. Sir, doon na lang. Sila na lang, sila yung uli. Yung uli na lang. Ito na lang ang last. Oo, sila na titira. Kayo pa lang uli, no? Kayo pa lang uli, no? Okay, fire out, fire out. Sir, call the ball. Okay. Charlie, house down, house down. Sir, house down. Sir, sila na lang, last na lang. Sir, house down. Sige, group Charlie. Sir, bis na kayo. Oo, sila nang titira doon sa kabila. Okay, sir, visor down ha, visor down. Sir, visor down, sir, visor down. Oh, grabe ang lakas.
dito na tayo. Sir, dito na tayo. Sir, hose down, sir. Sir, dito tayo. Bagman, dito ka na ulit. Natin. Diyan. Meron! Yung pa rin ang forma natin, yung gaya kanina. Yes, sir, ito ka na. Pero sir, ano ka lang, tatakbo ka lang doon, tapos gaganon ka lang. Hindi ka na dadapa, ha? Pupunta ka lang doon, tapos doon sa may gilid doon. Yes, sir. Tapos, dahil mo lang pyro. Ha? Hindi, sa mga ano yun, assessor ng Oo. engine. Engine. Oo, saka assessor ng engine. Engine. Minsan depende sa ano, ilagas. Oo. Minsan pagka... Competency assessor kailangan nun. Oo. Actually, dapat kayo sa Marina. Ikaw? Para sa competency assessor. Ah, ikaw. Kaya doon ako eh. Hindi doon sa Mariana. Kaya kasi ako. Saka isang instructor ako. Saka isang assessor. Kailangan na lang yung diktawa. Okay na ba? Ay, tuloy pa na natin yung ano. O yung ano yung pressure, mahina. Magkakamundo. Yan. Sir, aim lang. Huwag ka lang lumapit. Diyan ka lang.